Hello guys! So nangaligo dahil sila karon guys o Jericho, si Baronron, si Bajak. Ay Bajak! Na si Zay Zaira. Na si Isyang, si Sarami, o si Heaven. Dari sila na guys, slide guys. Nagbilyard sila diri guys, nga gitabunan naman sa tagiya. Kaya wa sila pangbayad. Oh, naka 100 yan. Putin nyo pa na. Oh. Ay mahal day oy, 100 ang bayad. Kay manay lang, dugunan mo kan. Kansi sila. Anak ko to ba? Anak ko to. Na sila diri guys, undang ang ilang billiard. Na si Justin diri guys, oh. Ligo po Justin guys. Si January po guys. Na sila diri guys. Apo diri si Margel guys. Si Zelzel. Si Jenny. Isa ka pamilyahan jud ang nangaligo diri guys. Na si Robejan Donaria. Guys, si Mian, na si Sel, na ilang balon mga chichurya guys. Ya diri pod guys, napod sila event diri guys kay birthday sa ilahang bata pod guys na mag 8 years old. So, mao lang to guys. So, bye-bye everyone.